Hala, impas. Asa man, be? Ayay, naara day mo dira ha. Bantay mo ron. Nagdalag mo na. Relax lang, Abi. Pundo paniid lang. Sunduga si Papang kung sa'y buhaton ako. Okay? Okay! Asa mo si Kiara o si Jack? Uy, ganina pa si Pangita ato ba? Lagot kay ko ani nila ba? Ganina pa ko si Pangita. Nakaw sa balay. O mananghid. Si Mama. Hala, impas. Asa man, be? Patay, wabita na nang hidbe ang lakaw ta. Impas kita ron. Asa man? Ayay, naara day mo dira ha. Bantay mo ron. Latoson ta jud mo. Ganina pa si Pangita sa inyo ha pa. Nagdalag mo na. Agoy, nagdagandagan tong tuog din ako makita ni sila ba. Bantay mo karon. Bantay lang jud mo ron. Bunaalan jud ta mo ron. Tago na dito. Kita makita ni Mama. Ha? Uy! Pauli! Laagan kay mo ha! Pauli! Nang laag, lagi mini Kiara dire. Step up, ka? Pauli na daw! Pauli na! Rabi, Rabi. Pauli! Ikaw yung naguna-una na yung mga anak ha? Ulit na mo rin daw!